Weh, hehe, lihat teman-teman, di sini ada dua mainan, ada dua pesawat teman-teman, berwarna biru dan putih. Wow, yang biru helikopter teman-teman, kita kumpulkan sini. Dan yang putih ini pesawat penumpang teman-teman, kita simpan sini. Oke teman-teman, sekarang kita cari mainan lainnya yuk. Wow, lihat teman-teman, wadidaw, wow, ternyata di sini banyak sekali kumpulan mobil-mobilan teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Ada apa saja ya? Wow, berwarna putih. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil polisi di sini. Wow, keren sekali. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman. Wow, berwarna kuning. Wow, lihat teman-teman. Ada Wilwater di sini. Wow, keren sekali. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Berwarna orange. Wow, ini ekskavator pemecah batu teman-teman, bagus sekali. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, di bawahnya ada apa ini ya teman-teman? Wow, berwarna biru. Ada mobil pelayanan bandara teman-teman, mobil tangga pesawat. Wow, keren sekali. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna orange. Wow, lihat teman-teman, ini mobil ekskavator pencapit teman-teman. Wow, keren sekali. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna orange. Wow, ini ekskavator. Kok ekskavator? Ini Wilwater teman-teman, berwarna orange. Wow, keren sekali ya. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna merah. Wow, lihat, ini mobil pemadam kebakaran, fire rescue. Wow, penyemprot air. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya, wow, berwarna merah teman-teman. Ada motor balap MotoGP. Wow, nomor 46. Wow, bagus sekali. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Ada motor balap lagi teman-teman, MotoGP nomor 46. Motornya Valentino Rossi teman-teman. Wow, sangat keren. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Wow, ini si Lani teman-teman, lucu sekali ya. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna biru. Wow, ini si Tayo teman-teman, bus kecil ramah. Wow, simpan sini. Selanjutnya teman-teman, berwarna biru dan merah. Wow, ada lokomotif kereta teman-teman, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, yang ini berwarna biru. Wow, ada bus sekolah. Wow, school bus. Wow, mantap. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Wow, ini kereta api Thomas teman-teman, bagus sekali ya. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna merah. Wow, ini si Gani teman-teman, temannya Tayo. Wow, mantap. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna hijau. Ini si Rocky teman-teman, keren sekali ya. Kita simpan sini. Selanjutnya, wow, ada warna merah di sini. Wow, lihat teman-teman, ada bus sekolah lagi. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Selanjutnya, wow, berwarna merah. Ada kereta api Thomas lagi teman-teman, bagus sekali. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna hijau. Ada bus sekolah lagi teman-teman. Wow, banyak sekali bus di sini teman-teman. Kita kumpulkan. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna hijau dan merah. Wow, ada kereta api Thomas lagi teman-teman, Thomas and Friend. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya, wow, berwarna biru teman-teman. Wow, bus sekolah. Wow, keren. Simpan sini. Wow, selanjutnya yang mana teman-teman? Wow, yang ini ya. Wow, berwarna merah. Ini truk kontainer GNT Express teman-teman. Wow, bagus sekali. Besar dan panjang ya. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna kuning. Wow, ini truk kontainer DHL teman-teman. Wow, keren sekali. Mantul. Kita simpan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna biru.
Wah, ini tuh kontainer Tiki teman-teman. Wow, truk ekspedisi. Wow, mantap sekali. Kita simpan sini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, wow, berwarna biru dan kuning. Wow, ada truk kontainer lagi teman-teman. Mantul sekali, banyak truk kontainer di sini. Simpan sini. Wow, tinggal 3 teman-teman, berwarna merah, kuning dan biru. Wah, apa ini teman-teman? Wow, ada mobil balap McQueen. Wow, keren sekali. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman, berwarna kuning. Wow, ada mobil balap nomor 51. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Selanjutnya teman-teman, wow, ini apa ya? Berwarna biru. Wow, airport service teman-teman. Mobil pelayanan bandara. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan sini. Wow, lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul semua. Banyak sekali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.